to be discussed. That's it, proposition, semantic roles, and fallacy theory. Yeah. So in this case, we try to analyze the meaning. Kita mencoba untuk menganalisa struktur makna ya. Of course, it is different from syntactic analysis or any other analysis. Sangat berbeda dengan analisa-analisa yang lainnya ya. Nanti Anda akan lihat perbedaannya di mana untuk menganalisa makna itu. First thing first, you have to know what is it proposition. Would you please give attention to the spelling first? That is proposition, not preposition. If you have preposition, it means that this is kata depan. But proposition, it is not related with syntactic analysis. It is related with semantic analysis. So the difference is only on the A and O. But it is very different, very, very different. You know that. Ya, Anda akan tahu nanti bedanya di mana. So when you have already studied semantics, you know well what is proposition, not preposition. Remember that? So what is proposition? Not preposition loh ya. Sekali lagi bukan preposisi, tetapi proposition. What is proposition? I have already stated on the PowerPoint that this proposition is semantic content. Is something abstract but meaningful. Sesuatu yang abstrak tetapi sangat bermakna. Konten makna dalam sebuah kalimat. Semantic content. So once again, that proposition related with semantic, not syntactic. So it is called that proposition is semantic content, isi makna dari sebuah teks. Okay. Of course, proposition, it can be expressed in different sentences. Bisa dikatakan dalam beberapa kalimat yang berbeda-beda. Ya. So let us see. We walk in the park. Our walk in the park, for us to walk in the park. Ya, ini tidak gitu ya nanti. We walk in the park, our walk in the park, and for us to walk in the park. The sentence, we believe that the sentence have the same semantic content. That's it. Mempunyai makna yang sama. That is, there is an action of walking, and the doer is two people, and one of them is the speaker. If I say, we walk in the park, I will walk in the park for us to walk in the park. Understand that? The meaning is the same. There are two actors, we, and we do the same thing, that is walk. Okay, but the difference is on the grammatical system. Understand that? We have first thing first. We have nah tadi kalimat yang pertama apa? Yaitu kalimat yang pertama adalah we. Okay, we menggunakan we. Kemudian kalimat yang kedua adalah our walk, is it? And number 3 menggunakan subject for us. We know that in grammatical form, this is different. Kita beda itu, formnya berbeda dalam gramatikalnya. We, kemudian our walk, and next the third sentence is for us walk. But do you think that the meaning, the basic content, the semantic content is the same? Ika, saya tanya dulu ke Ika. Apakah maknanya sama? Ika? Sorry, ma'am, I'm still reading the material. Oh, sorry ya. Oke. Ya, saya katakan di sini bahwa proposisi itu bisa diekspresikan dalam kalimat yang berbeda-beda. That is on the different sentences. That's it. Kebetulan di sini tidak diberi contoh ya, saya beri contoh. Contohnya, ya.
We walk in the park. Tuh. Nomor 2, kalimatnya. Our walk in the park. Is that right? Nomor 3, for us to walk in the park. Is it? Ika atau yang lainnya? Bisa paham tuh kalimatnya beda atau tidak? Kalimatnya. Beda, Ma'am. Grammatical beda. Wong subjeknya satu we, satu our, satu us. Is that right? But now you have to think about the proposition. That's it. The best meaning apa tadi? Semantic content. How many actors that do that walk in the park? Siapa berapa aktor yang melakukan tindakan berjalan di kebun tadi? Berapa aktor? Is it just one or more than one? More Ayo than siapa one. yang more than one? That's it. So what do they do? Apa yang mereka kerjakan? Walk in the That's park. it. Where is it? In the park. That's it. Do you think that the meaning, basic meaning, is the same one? Though the surface structure is different. Do you think so? Yes. Yes, very good. Kalau sampai ada yang bilang itu sama semuanya, ya saya pinjamin kacamata saya loh, gitu. Itu kan berbeda. That's it. The difference is that on the we, our, and us. This is the matter of grammar, not semantic, not the meaning. It's a matter of the grammar. It's a matter of grammatical devices. That's it, the difference between them. But the meaning is the same. Pelakunya lebih dari satu. Lalu yang kedua, melakukan apa tadi? Tindakan berjalan. Di mana? Di kebun. That's it, the meaning, basic meaning, that what we call proposition. Sebuah kalimat. Okay, dan can be verified. It can be made into other form of sentences, of course, based on the stress that you want to give it. Once again, this is proposisi adalah basic meaning, or what we call it, makna dasar atau makna utama. Once again, proposition can be expressed in different sentences based on the focus or emphasis. Ya. Coba sekarang saya mengatakan begini. The report was written by Alex. Okay. And then Alex wrote the report. Alex is the one who wrote the report. The report is what Alex wrote. Is it? Do you think the same meaning? Do you think the same meaning? Siapa pelakunya? Alex. Tindakan apa? Ya. Writing, right? Right, okay. Alex wrote what Alex wrote or writes. Apa yang ditulis? Report. That's it. This is the proposition. This is what we call the basic meaning. Okay. So why do we make that basic meaning into the report was written by Alex sometimes? I mean the one sentence, the other ones. And then Alex is the one who wrote the report, or other sentence. Alex wrote the report. We can do that. We can make surface. Kalimat permukaannya itu bermacam-macam. Surface structure-nya itu macam-macam. Tapi deep structure, meaning-nya itu berbeda, sama. That what we call basic meaning or proposition.
So proposition related with basic meaning. Atau tadi apa tadi? Grammatical, semantic content. Berhubungan dengan deep structure, struktur dalam. Struktur dalam itu mengacu pada meaning. But if we want to make that sentence, if we want to to express the proposition into different surface structure, that's okay. Seperti tadi, sehingga bisa ditulis, the report was written by Alex. And then Alex wrote the report. Okay, so the difference, why it's different? The difference not on the meaning, but the difference is on the what we call emphasis. Mana yang akan ditekankan, sampaikan dalam message kalimat itu yang diutamakan mana. Kalau Anda ingin mengutamakan si Alex, ya Alex disebut dulu Alex. Kalau di dalam di dalam utterance kelihatan sekali Alex who wrote the report. Alex, begitu Alexnya dikeraskan kan begitu kan kalau dalam utterance. Tetapi kalau reportnya itu yang ditekankan, report itu yang ditulis oleh Alex. Alex tidak begitu penting. Yang dipentingkan adalah reportnya. Maka meaning report itu yang diutamakan. Penting reportnya itu. Maka diletakkan pada posisi awal. That's it. The report was written by Alex. But the surface structure is different, of course, but the meaning is the same. Mana yang mau ditekankan, mana yang dipentingkan Alex kah? Report kah? Oke, jadi Anda harus memahami bahwa emphasizes itu ada dalam surface structure karena masalah karena adanya basic meaning itu dibentuk dalam surface structure yang berbeda-beda karena emphasizes. Okay, so proposition is something abstract but meaningful, and it can be expressed in different sentences, in other parts of the sentences, just based on the focus or emphasizes, but always the same meaning. Itu yang harus ditekankan. Meaning tetap sama, hanya surface structure-nya yang berbeda. Okay, because of the emphasizes and the focus. Okay. Ada yang mau ditanyakan? Anyone who wants to ask me? Pelan-pelan. Ada yang tanya? Kalau kalimat aktif maupun pasif, kalau cuma dibolak-balik itu proposisinya tetap sama ya, Mem? Ya, tetap sama. Coba, I eat an apple. Siapa yang makan apel? Who eats the apple? I. Makan apa? Apple. Kalau sudah dijadikan pasif, an apple is eaten by me. Is that right? Yes, ma'am. Ya. Yang dimakan apel atau saya? Tetap apel. Tetap apel. Do you think that the meaning is the same? Basic meaning is the same? Yes, ma'am. Yes, that's it. Maka Anda dalam belajar itu jangan hanya terpesona ya, terpana pada surface-nya saja, permukaannya saja. Itu bisa digonta-ganti kayak casing itu ya, casing HP itu juga bisa diganti-ganti sampai orang terpesona, terpana dengan bentuk-bentuknya, tetapi maknanya tetap sama sebetulnya. Oke? Oke, ma'am. Oke. Ya, sekarang kita teruskan ya. Any other question? No, ma'am. Now, how do we know the proposition? How do we make the proposition? Kita bisa melihat sebuah proposition dengan teori inflection. Ya, infleksi adalah salah satu cara untuk memahami basic meaning dari sebuah kalimat. That's the one thing that you have to know. How do we know the proposition itself?
Ya, salah satu adalah dengan teori infleksi. You know, inflection is the modification of a sentence. Do you know to modificate? Modifikasi, itu tahu modifikasi, wah bajunya modifikasi baju Jawa, modifikasi baju. That's it. How do you know? That's it. Modification. To modificate. Modificate ada nggak? That modification. What is it? Like changing the verb from verb 1 to verb 2, ma'am. Yes. Yeah. No. That's it. So modification is like to change, but not essential thing. Do you think so? Bukan hal yang utama yang dirubah, tetapi just things, not the essential one, not the basic meaning. So you have to know that modification is a kind of to change, yeah, a change, to change the not the essential one, but the surface one, the grammar, that's the grammatical devices, yeah. And inflection in this case includes tenses, aspect, and modality. Is it? So when you analyze the sentence, you just do not analyze the tenses. Tenses tinggalkan semuanya. Tidak ada tenses dalam meaning itu. Menganalisa meaning, tidak ada. Itu nanti analisa sintaks. Kemudian shall be, itu semuanya harus ditinggalkan. Anda jangan berfokus pada itu ketika Anda mau mencari basic meaning dari sebuah kalimat. So that you know the proposition, the focus of the sentence. But if you want to analyze syntactically, you analyze that. You can say that this is auxiliary verb, this is modality, and this is what we call past tense, and something like that. This is syntactic analysis. This is subject, something like that. But this is not. What we are going to do is that semantically analysis. So once again, I clarify that semantically analysis and syntactically analysis is very, very, very different. Tolong saya keras sampai seperti caranya. Very different things. Nanti Anda bisa lihat. Ya, jadi Anda harus paham, memahami analisa makna. Anda harus meninggalkan aspek-aspek yang kelihatan, ya. Aspek-aspek yang kelihatan itu seperti modality tadi. May, could, ya kan? Aspek expressing working, perfect, have work, dan tenses sendiri. You just neglect, tinggalkan itu semua, ya, tinggalkan, jangan diberi perhatian untuk hal-hal itu kalau Anda ingin mencari proposisi. That's it. So we have a scheme of simple sentence. So that sentence has got what we call simple one. Tetapi kalau sudah mengalami perubahan bentuk yang dikatakan surface structure yang berubah menjadi pasif, aktif, dan berubah menjadi begitu macam bentuk, itu tidak lagi simple, complicated one. And how do we know the complicated one into simple? We have to we have inflection, tinggalkan infleksi, kemudian kita akan melihat apa yang disebut dengan proposisi dan focus. Okay, other questions so far? Ada yang bertanya? Is it complicated one? Is it confusing one? Do you think? Are you confused? Siapa yang tadi tanya-tanya terus? Hanif, how are you today, Hanif? Fine, ma'am. I think it's not so Okay. confusing. Nah, ini sekarang baru teorinya ya. Nanti kalau sudah latihan Anda akan bisa lihat bagaimana sebetulnya analisa makna. Oke. Jadi kita belajar makna tidak hanya mencari tahu apa itu makna, apa teori makna, tidak. Tapi kita harus juga sampai pada tataran analisa makna. Oke, ya. That's it. Now, on the question number 5, I just ask you, what is syntactic analysis and what is semantic analysis?
Oke, sekarang saya tanyakan pada Anda, apa itu syntactic analysis dulu? Sudah ambil sintak belum? Have you already studied syntax before? Siapa yang sudah belajar sintak atau yang belum? Sudah, Mem. Sudah. What is syntax? And what is syntactic analysis? Ya, sintak dulu. So what do we do when we do syntactic analysis? Apa yang kita kerjakan ketika kita melakukan analisa sintaks? What do we do? What do we describe? Bagian-bagian kalimatnya, Mem. Iya, bagian-bagian kalimat. So the part of the sentence based on the berdasarkan atas apanya? Berdasarkan atas apanya? Bagian-bagian kalimat. Hah? Berdasarkan atas apa? Ayo, siapa tadi jawab? Berdasarkan grammatical rules-nya. Grammatical rules-nya. That's it. Grammatical rules based on what? Okay, betul. But the question again, what is grammatical rules based on? What are grammatical rules based on? Apa tuh grammatical rules? Saya mau tanya dulu. What are grammatical rules? Tadi yang jawab siapa? What are grammatical rules? Hanif. Tadi ada teman Anda bilang grammatical rules. Apa itu grammatical rules? Any one of you can answer my question? Ayo. Tree diagram. Hah? Apa? Bukan yang tree diagram itu ya, Mem? Lah ya, apa yang ditulis di dalam tree diagram itu? Ayo. Kalau pertanyaannya basic itu malah nggak bisa jawab. Apa yang ditulis? Anda menulis apa dalam tree diagram? Subject, Verb, predicate, object. Oke, itu kan SPO dulu kan, grammatical rules. Lalu subject bisa noun, predicate bisa verb, something like that. Is that right? So this is the grammatical rules based on the function. Fungsi-fungsinya apa? Oke, kalau Anda mengambil kata yang berfungsi sebagai subjek, apa yang diambil? Apa yang diambil? If you want to write a sentence and the function is a subject, so what part of speech for it? Adjective? Noun. That's it. Nah ya, jadi grammatical rules itu berdasarkan atas fungsi-fungsinya. Okay, so describe everything about the sentence based on the grammatical rules, based on the function of the words itself. So this is what we call syntactic analysis. So on the syntactic analysis, you write it down like on the tree diagram. That's it. Apa tadi? Predikat, subject, object. Itu yang Anda akan lakukan. Maka ketika Anda melakukan analisa sintaks, itulah yang harus Anda lakukan. Ya, itu kalau dalam kelas sintaks. Nanti ujian semantik Anda menulis subjek, predikat, objek. Oh lala, salah kamar. Ketemu lagi saya minggu semester depan. Artinya Anda tidak paham. Oh, saya minta semantic analysis, so Anda menulis subjek, predikat, objek. Do you think so? Is it the right things? Hanif? Yes, ma'am. Now, yeah, on the semantic analysis, you do analysis of semantic. Meaning, jangan menggunakan analisa sintaks, itu artinya salah kamar, salah masuk, salah analisa. Anda kalau kelas sintaks, ya silahkan menggunakan analisa sintaks. Subjek, predikat, objek.
But on the semantic analysis, saya tidak sama sekali tidak mau menemukan mahasiswa yang saya minta menganalisa secara semantis, tiba-tiba muncul jawabannya subjek, predikat, objek. Oh lala, pasti ini tidak masuk kelas saya. Zoom-nya pasti dimatikan. Something like that. Ayo Bagas. How are you, Bagas? Yes, ma'am. Dengar? Can you understand? Okay, Bagas? Yes, walaupun agak patah-patah. Ya, saya ingatkan betul ya, ketika melakukan analisa semantik tidak boleh ada yang menggunakan subjek, predikat, objek. Itu sudah saya katakan itu tidak lulus. Ketemu lagi saya semester depan. Understand that? Saya keras dalam hal ini. Artinya Anda tidak paham sama sekali mengikuti kelas semantik kok masuknya sintek. Masuk sintek kok kelasnya semantik. Nah, analisanya kan bingung tuh, namanya bingung tuh. Oke, understand that? Understand that? Ayo, Hanif, Ika. Yes, ma'am. Yeah, okay. So, what do we do on the semantic analysis? Kalau begitu, apa yang kita kerjakan dalam semantik analisa ketika tidak boleh menggunakan subjek, predikat, objek dalam semantic analysis? So, what do we do? Like I have already stated before that syntactic analysis is the descriptions of Function. the descriptions of a sentence based on the function, based on the grammatical devices. That's it. Itu syntactic analysis. Description of sentence itu tolong betul-betul dihayati ya, betul-betul diingat, betul-betul dipahami. Syntactic analysis is the description of a sentence. 10 kali kalau perlu, 10 times. This description of sentence, description of sentence, description of sentence, description of sentence. That's syntactic analysis. Now, what is semantic analysis? Sekarang apa semantic analysis? Ada yang bisa jawab saya? Any one of you who can answer my question? Semantic analysis Is it about the meaning of a sentence? that's it. What is the linguistic terminology of the meaning of a sentence? The basic meaning of the sentence. What is the linguistic terminology for it? Apa terminologi yang paling utama, baku untuk meaning dari sebuah kalimat? Apa itu tadi? Sudah saya katakan berkali-kali. That's it. Very good. So, what is semantic analysis? Ayo. Kalau ada yang nggak jawab, ayo. Tadi sudah, syntactic analysis is the description of a sentence. Betul itu, 100 nilainya. Sekarang semantic analysis apa? Tinggal ganti satu kata loh. Tinggal diganti satu kata aja. The description of Description of meaning. Oh, tapi Ika tadi apa? Meaning kita apa? Basic meaning tadi apa? Proposition. That's it. Very good. So, semantic analysis is the descriptions of proposition. Yang syntax tadi, descriptions of a Sentence. syntax tadi, descriptions of sentence. Semantic, descriptions of Proposition. aduh, belum 10. Very good, sudah ya. Betul, paham ya? Paham? Paham? Yes, ma'am. That's it. So this is, nah itu jadi Anda harus paham betul ya, hafalkan ya. Kalau bicara tentang analisa makna, nanti kalau buat tesis tentang itu, enggak boleh loh nyebutkan subjek, predikat, objek, apalagi sampai tree diagram, walau, enggak situ nanti ya. Itu akan terjadi kalau Anda menggunakan menganalisa makna
itu pakailah proposisi, analisa proposisi. Nanti saya beritahu bagaimana caranya. Kalau yang sinteks sudah paham semua, sudah di kelas saya sampai di analisa pakai tree diagram itu kan, SPO, lalu ada verb, that's very nice tree diagram, gambarnya bagus-bagus sekali ya. Saya kemarin sudah koreksi, luar biasa Anda. Bagus gambarnya. Ya, I think that preposisi. Ketika Anda, sekarang pertanyaan saya lagi. Ketika Anda menganalisa preposisi, itu masuk ranah sintek atau semantik? Preposisi. Syntax. Sintek, Semantik. very good. Aduh, kok masih semantik toh yo? Preposisi. Preposisi, ayo. Bukan Syntax, ma'am. preposisi Syntax karena itu loh, bukan gramatikal. proposisi loh. Sintek. Ya, apa tuh preposisi itu? Kata depan. Kata Apa depan. preposisi itu? Nah, kata depan dianalisa dalam sinteks. Sedangkan untuk ketika Anda menganalisa proposisi, masuk dalam ranah sinteks atau semantik? Oh, semantik. Pertanyaan saya. Nah, Semantik. sudah tahu tak? Kenapa? Ya, kenapa? Because it deals with meaning. It deals with basic meaning of a sentence. Yes. Very good, Ika. That's the true sentence. Because it deals with the basic meaning of a sentence. We call it line. Oke. Jadi Anda harus memahami itu dulu, jangan sampai complicated ya. Antara semantic analysis dengan syntactic analysis. Ya. Caranya ada di situ nomor 6 ya. Anda tadi sudah belajar bahwa kita harus melakukan infleksi, membersihkan ya kalimat itu dari unsur-unsur gramatikal sehingga muncullah proposisi, and then every proposition contains one predicate. Sebuah proposisi selalu berisi, sebuah proposisi ya, selalu ada satu predicate dan beberapa varying number of referring expression. Referring expression, okay. Ekspresi yang mengacu pada predikat yang disebut dengan argumen. Karena itu di dalam semantic analysis Anda tidak boleh mempertimbangkan melihat pada unsur-unsur gramatikal seperti tenses dan dari aspek modality. You just leave it. Leave it. Inflection namanya ya, menghinggakan semua itu. Kemudian Anda akan melihat adanya satu predikat. Predikatif sebetulnya istilahnya ya, tapi predikatif. Tetapi predikatif di sini ini lain dengan predikat sintek loh ya. That's it, because of the meaning itself. So predicate and the varying number of referring expression that called argument. Argument ada referring expression that related, that referring to the predicate itself. Nanti Anda akan melihat bagaimana berapa jumlah predikatif dalam sebuah kalimat dan kemudian dalam sebuah puisi, kemudian Anda menemukan argumen-argumennya. Sebagai contohnya, if I say Albert sent his friends email. Albert sends his friends email. Anda harus membersihkan kalimat itu dari tenses sehingga Anda akan menemukan Albert, lalu proposisi send, don't look S ya, jangan lihat pada unsur S ya. Kemudian proposisi his friends dan email. Ada poin-poin makna tertentu di situ, ada Albert, ada tindakan send, ada objek his friends, dan ada objek email. Understand that? Okay. So do not look at the tenses when you want to look at the proposisi.
Of course, you don't just look at the form of be like M, S, R was word. This is not having the meaning at all. Dalam analisa makna, to be tidak bermakna sama sekali. Hanya analisa secara sintaks. Okay, no me. Kemudian, they are part of syntactic structure, not semantic structure. So when you analyze to be, when you analyze tenses, when you analyze modality aspect, this is what we call, this is part of syntactic structure, not semantic structure. Okay, jadi itu adalah bagi syntactic structure, tetapi semantic structure. Ya, oke. Sudah jelas? Ada yang mau bertanya? Anyone want to ask me some question? Do you have any question? No question, ma'am, so far. Yeah. So syntactic analysis is the description of a sentence. Okay. And it is a kind of the lexeme and function words. This lexeme combined into phrases showing the function that this lexeme and phrases have in a sentence. Itu yang disebut dengan syntactic analysis. Adalah masalah lexeme, bagaimana fungsi-fungsinya, bagaimana kombinasi lexeme dalam sebuah kalimat sehingga membentuk frasa kemudian kalimat. Okay, so this is what we call syntactic analysis. In general, when we do syntactic analysis, we have the terminology like subject, predicate, object, complement, and adverbial. You write in down everything, all of this linguistic terminology on a tree diagram. Okay, misalnya a window broke, Arun broke a window. Nah, you can understand that a window broke adalah sebuah kalimat bisa dianalisa secara sintaks. A window adalah objek dan broke adalah predikat. Kalau sintaks itu yang Anda lakukan based on the function. Okay. But in semantic analysis, this is based on the argument or referring expression. There's variety number of referring expression that every sentence has. Jadi nanti dalam sebuah kalimat ada satu predikatif, kemudian ada argumen-argumen yang menyertainya. Every sentence, every proposition has one predicate or argument. Okay. And every argument that accompany the predicate has what we call have different semantic rules and the proposition. Setiap argumen yang menyertai sebuah predikatif mempunyai semantic rules atau rules semantik, peran semantik, peran makna yang mengacu pada predikat. The rules depend on the nature of the predicate and partly on their meaning. Okay. Kembali saya tekankan bahwa syntactic analysis itu selalu mengacu pada predikat, subject, object, dan adverbs, something like that. But semantically analysis based on the rule dari every argument that can be called a verdict, agent, goal, place, theme, and etc. Okay. And kembali, kalau contohnya tadi syntactic analysis, kalau semantic analysis, window itu tidak disebut dengan objek, tetapi disebut dengan argumen yang fungsinya, role-nya adalah affected, terpengaruh oleh tindakan dari si pelaku. Arum melakukan tindakan yang mempengaruhi window-nya, bro. So window
window ya. It's what we call terpengaruh. Broke kan pecah ya, pecah terpengaruh. Broke, that's window broke. Ya, jadi Anda harus memahami analisa makna dari segi semantik maupun sintaktik. Kemudian kalau ada valensi teori adalah valensi yang mengacu pada argumen yang menyertai sebuah predikatif. Ya, peranan argumen dalam teori proposisi ada pelaku, aktor, seperti Sylvia Lev, aktor. Oke. Kemudian untuk valensi teori yang lainnya ada affected, role dari argumen, affected, ada affecting, ada agent, ada description, ada effect, ada goal, ada link, ada please, dan team, source, and that's it. So you have to look at the role of every argument that can you do when you do semantic analysis. No, do you think that now you have understood the difference between semantically and syntactically? Sekarang saya tanyakan perbedaannya sudah paham ya? Perbedaannya dulu paham, nanti minggu depan kita latihan. Do you think so, Hanif? Ika? Ya, Ma'am. Ada pertanyaan nggak, Hanif? Saya minta Anda membaca role-nya dulu itu. Ya, role-nya dibaca, kemudian contoh-contohnya, nanti minggu depan kita latihan. Ika? Ya ada, Oke, Ika. Ma'am. Linda? Belum, Ma'am. Ini. Halo? Ika? Ucu? Belum ada, Ma'am. Belum ada apa? Belum ada apa? Belum ada question, Ma'am. Oh, belum ada. Tetapi sekarang sudah tahu ya antara syntactic analysis dengan semantic analysis? Sudah tahu ya? Semuanya sudah tahu ya? Lumayan, Ma'am. Ya, lumayan ya. Jadi kalau Anda melakukan uji makna ya, uji makna itu beda dengan uji kalimat. Itu saja poinnya. Bedanya apa? Ya beda kalau uji kalimat dengan fungsi-fungsi kata. Tetapi kalau uji makna dengan basic meaning atau yang disebut dengan proposisi. Yaitu berhubungan dengan predikatif pelaku utama yang juga disertai dengan argumennya yang menyertai apa yang dilakukan oleh si pelaku itu. Jumlah dari argumen disebut dengan valensi. Nanti jumlahnya ada berapa? Mungkin ada 3-4 valensi dalam sebuah proposisi. You can analyze it. And every argument, remember that? We have role. Role-nya apa? Nanti ada sebagai aktor, sebagai tim, sebagai apa tadi? Affected, terpengaruh, mempengaruhi, tempat, goal. Banyak sekali loh. Ya. So, when you analyze the sentence, you can clarify everything. Oh, the doer is this. And he do the action that. Yang terpengaruh adalah dia. Yang dipengaruhi adalah dia. Tempatnya ini. Begitu kan? Itu maknanya. Jadi di dalam menguji sebuah penerjemahan sama atau tidak, makna dasarnya, lakukanlah seperti itu. Jangan Anda menganalisa makna yang sama dengan subject, predikat, object. This is surface structure. You do not need that. But when you have to analyze the meaning, it's very, very different things. Okay? Understand that? You get the broad understanding of semantic analysis and syntactic analysis? Yes, Ma'am. Ayo, siapa yang mau bertanya? Hanif, do you think so? Yes, Ma'am. Yes. Ya, sudah paham ya. Itulah yang harus Anda lakukan dalam menganalisa makna ya, beda dengan menganalisa kalimat. Ya, memang ini ilmu yang mungkin untuk yang belajar bahasa baru
beberapa yang bisa paham ya. Kadang-kadang mereka hanya menganalisa bentuk saja, subjek, predikat, objek, subjek. No, it's only surface structure. It can be changed into different forms based on the, bisa dirubah dalam bentuk yang luar biasa itu. Based on the Proposition. based on the proposition. Ayo, mau aku. Ayo. Based on the Based on this. proposition. Ayo, based on the. Saya bicara sintek kok proposition. Aduh. Loh, tadi Mem bilang yang bisa diubah macam-macam itu loh, Mem. Kan yang bisa diubah-ubah itu Ayo. propositionnya. Bukan, itu surface structure. This is not deep Oh structure. iya. Oh iya, Mem. Surface structure itu yang berubah-ubah itu surface structure. Oh Yang iya, basic meaning ya yang tetap. Ya, proposition. Sekarang saya tanya, kok berubah-ubah kalimatnya dari aktif pasif, lalu partikel preposisi di depan, kadang di tengah, something like that. Kenapa itu terjadi seperti itu? We, our walk, for us, walk in the park, loh, bentuknya kok bermacam-macam. Itu kenapa tadi? Perbedaan di penekanannya, Mem. Iya, emphasizes dan fokusnya berbeda. Alex write the report. The report is written by Alex. Kalau ditulis memang tidak kelihatan. Tetapi ketika itu di utterance, diucapkan, stresnya akan bermain di situ. That's what we call suprasegmental segment. Alex who wrote the letter. The writer, the report is written by Alex. Is it right? Itulah bahasa Inggris. Jadi stres itu selalu mempengaruhi makna. Jadi kalau belajar makna, jangan hanya melihat surface-nya. Kadang-kadang harus dilihat bagaimana pengucapannya. I think that Chinese language is the meaning, different meaning because of the intonation. Chinese, English, begitu juga kan? Jadi mana itu? Kemarin saya terangkan bahwa itu prosodi itu penting banget dalam memaknai sebuah kata, kalimat, words, prosodi, stress, intonation, suprasegmental. Buka nanti di buku kamus Google suprasegmental itu apa? Oke, ya saya tidak kemana-mana. Ini meaning. So when you analyze, you learn meaning, you learn semantic. You have to do semantic analysis. That I want to clarify that semantic analysis is very, very different from syntactic analysis. That's it, the most important thing. Why? Because syntactic analysis is the description of a Hanif? Syntactic analysis is Description of sentence. very good. And then semantic analysis is the descriptions of Proposition. ya, saya sudah senang sekali, sudah paham itu berarti. Jadi tidak ada preposisi lagi ya, karena ini masalah makna. Mana harus didekati dengan semantic analysis. Dan nanti kita belajar dengan valensi teori, karena di dalam valensi teori ada argumen yang menyertai sebuah predikatif, sehingga terbentuklah proposition, not preposition, not preposition, but proposition. That's it. So then we have the topic that is, apa tadi topik hari ini kok saja? Apa topiknya hari ini? Is it? Semantic analysis. What I want you to do is between semantically analysis and syntactically analysis. Itu saja Anda pahami. Jangan sampai masuk kamar, salah kamar. Itu banyak loh ujian begitu loh. Ujian semantic analysis terus subjek predikat, sampai bingungnya itu semua ditulis loh, subjek predikat objek lalu bawahnya semantic role. Oh lala, ini bingung ya, jangan melakukan itu.
Kalau Anda memang diminta secara semantis, ya lakukan secara semantis analisis. Tapi kalau Anda ingin diminta melakukan analisa secara singkat, artinya Anda diminta untuk menganalisa secara bentuk, itu selalu berhubungan dengan fungsi-fungsi kata. Ada subjek, predikat, objek. Itu tinggalkan dulu. Just leave it on the syntax. But now focus on a semantic analysis. That's it. If you haven't got any question, I think that's okay. Do you have any questions? Mika? Belum, ma'am. Great, ma'am. Huh? Clear enough? Yes, ma'am. Thank you. Thank you. So, next week we still have one topic ya, atau kita langsung latihan dulu ya, latihan untuk analisa semantis baru kita ujiannya. Do you think so? So next week we have exercises on semantic analysis, and then next 2 weeks we have review. Kita review ulang kembali materi dari minggu pertama sampai minggu besok, dan kita ujian. Do you think so? It's okay? Okay, ma'am. Yeah. So if you don't have any questions so far, thank you very much for joining us, and stay healthy and safe. See you next week. Bye-bye. See you, ma'am. Thank you, Bye-bye. ma'am. Ika, tolong di ya. Ma'am. Lagi depan ya.